today's video, magluto ta og sliced bread. So, let's start. Cameraman. One spoon of sugar. Butang na to aning ko. Milk. Hot milk na. O, dili po din hot kayo. So, after that, butang na to 2 teaspoons of mix. Tubuo na nato na. Yes. Then after, mag-mix tapo. One. Ganahan ko brown sugar. So brown sugar na lang. Okay na na. Wala din may white sugar dahil. So, kuan ni siya 1/4. 1/4 ba ito dyan, no? Unya 1 teaspoon of salt. Mix. Mix well. After ani, butang tag. Let's put egg. And then butter. Melted butter. No. Lagputong to eh. Hello sa mga Bisaya. Nya aton ni butang atong kuan. Next. Ano bang resulta ni murag lugaw? Libitaw. Ay. Okay guys, unya ito na yung masahong guys, unya. Balik na ko unya. Okay, bye-bye. Oh, welcome back. Yan, may tubo na itong dough. Ito na yung siyang i-punch. Yan, natutok na. This is the next favorite things to do. And then, let's remove. Wow.
And then let's do this. Then you need to pinch on natin along my pencil. Yeah, let's put here. Yeah. Then roll it. Then put here. So duhan na siya kabuok. Nato na pa na siyang patubuon guys. So wait 15 minutes. Then after 15 minutes, let's cook. Bye-bye. So natubo na siya guys. So let's bake now. Okay, let's go to the sulod na ni nato na. Ay, kalimut ko di. Ay. Before then, tangan siya egg wash. Para hindi to color inyong bread. Para ma-brown siya ba? Muna siya secret to sa pan para ma-brown siya. Gawas. Right, you know siya? So, let's go. So, bake taan ni 20 minutes lang daw. Okay. Guys, naluto na siya. Yan nato na siya taon kaya nagsingkit na. No? Salamat po sa watching. Bye-bye.